Warahmatullahi. Dear students, today my topic is planning, its importance and features. प्लानिंग किसे कहते हैं? कंसेप्ट पहले ये डिसाइड करना, पहले ही फैसला करना हमने करना क्या है, कैसे करना है, यानी रास्ता। बहुत से रास्ते होते हैं किसी काम को करने के। मैंने दिल्ली जाना है, बाय रोड भी जा सकता हूँ, बाय एयर भी जा सकते हैं, बाय ट्रेन भी जा सकता है। हाउ? तो ये ये प्लानिंग में लिखा होता है, प्लानिंग में बताया जाता है एडवांस में कैसे करना है कोई काम, कब करना है और कौन ये करेगा। चार चीज़ें याद रखना, चार चीज़ें, क्योंकि इसी के मुताबिक आगे ये हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे। तो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप। अब तो गैप क्या है और ब्रिजेस द गैप क्या है, थोड़ा समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, मेरी टी शर्ट फैक्ट्री है, हम हफ्ते भर 7,000 टी शर्ट बनाते हैं। अब ये हम यहाँ है कि हम 7,000 बना रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि कोई बिजनेसमैन ये नहीं चाहता है कि मेरा माल कम बिके, ज़्यादा बिके, मुझे फ़ायदा मिले। तो हमने चाहा कि 10,000 हफ्ते में हमने बनाना है, दिस आवर टारगेट, जहाँ हमने पहुँचना है। लेकिन इसमें 3,000 की गैप है, 7,000 और पहुँचना है 10,000 तक, 3,000 की गैप। अभी गैप कैसे पूरी हो जाएगी? तो ये प्लानिंग जो है ना, प्लानिंग में रखा जाता है। हाँ, वी हैव टू अचीव 10,000 टारगेट। सो ये गैप प्लानिंग में हो जाए, ये गैप इसको ब्रिज देता है, पुल उस पर बन जाता है। किसकी वजह से? प्लानिंग से। ये बेसिक मैनेजरल फंक्शन है। इसमें ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। अभी मैंने वो टारगेट बताया कि 10,000 टी शर्ट्स सेट किया जाए, और फिर अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन वो भी ऊपर मैंने दे दिया। हाउ टू डू एक्शन, बहुत से मतलब तरीके काम करने के हैं। लेबर इंटेंसिव है, क्या कहते हैं, कैपिटल इंसेंटिव मेथड है, रास्ता मुख्तलिफ रास्ते हैं। तो उनमें से अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट, ताकि ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या क्रिएटिविटी और इनोवेशन ज़रूरी है। व्हाट टू डू, इसमें भी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। हाउ टू डू, क्या इसमें भी क्रिएटिविटी। व्हेन टू डू, इसमें भी। और हु इज टू डू, इसमें भी क्रिएटिविटी। ये नहीं नए नए ख्यालात कि क्या करना है, क्या हमारा बिजनेस जो है ना, हमने व्हाट वी हैव टू प्रोड्यूस, हमने करना क्या है भाई, क्या प्रोड्यूस करना है। हम प्रोड्यूस करेंगे मारुति कारें, आज का मिसाल मारुति कारें तो वो बिकती नहीं है, आजकल नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं। सो इसलिए इसमें इनोवेशन है, नए नए ख्यालात जो जो कस्टमर टेस्ट के मुताबिक हो। फिर इम्पोर्टेंस इसकी क्यों है प्लानिंग की? ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। डायरेक्शन का दो मायने हैं, हिदायत भी, रुख भी, दोनों चीज़ें हैं। हिदायत देते हैं किसको, एक्शन को, एडवांस में कि वर्क कैसे करना है। अगर पता नहीं वो कैसे करेंगे तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। मैं निकला यहाँ से, किराया है क्या, किराया कम है, मैं हवाई जहाज़ में चढ़ गया या मैं ट्रेन में चढ़ गया, तो मेरे पास कम किराया था, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना आगे। तो इसलिए ये तो डायरेक्शन हिदायत देता है। प्लानिंग में हिदायत दी जाती है कि काम कैसे किया जाता है। अगर कोई प्लानिंग न होगा तो एम्प्लॉय जो है डिफरेंट डायरेक्शंस में काम करेंगे, रुख भी उनका मुख्तलिफ होगा। एक तरीके से एक रुख पर काम, दूसरा मिसाल रुख मतलब क्या होगा, मैंने 10,000 रख लिया उनको टारगेट, ठीक है ना। अगर प्लानिंग न हो तो अपने मिजाज के मुताबिक काम कर दे। एक करेगा अपने मिजाज से, दूसरा अपने मिजाज से, डिफरेंट डायरेक्शंस में काम करेंगे। कोई कहेगा नहीं हम 5,000 बनाएंगे, कोई कहेगा 4,000 बनाएंगे, तो अपने अपने डायरेक्शन पर काम करेंगे। एंड द ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट बी एबल टू अचीव इट्स गोल्स। तो इस तरीके से कहाँ गोल्स अचीव होंगे जब प्लानिंग नहीं। दूसरा, प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी। बेटो बिजनेस में है ही अनसर्टिनिटी, ये रिस्क की गहरी कीनियत, पता नहीं हमारा प्रोडक्ट चलेगा ना चलो। फिर और आजकल के दौर में आज बहुत तो कंपटीशन है ना बेटो। क्या बिजनेस ट्रेंड्स दिन दिन ब दिन बदल रहे हैं, कंज्यूमर टेस्ट बदल रहा है, सोशल एनवायरनमेंट भी तब्दील हो रहा है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देखो आज कोरोना की वजह से मतलब बिजनेस ठप हो चुका है। तो बेटो, लेकिन इससे प्लानिंग से अनसर्टिनिटी जो है ना, गहरी कीनियत, क्या रिस्क की कम होता है, ख़त्म नहीं होता है, ख़त्म कभी नहीं होगा रिस्क। अनसर्टिनिटी का कम होता है। प्लानिंग एक्टिविटीज में मैनेजर जो है ना वो आगे देखता है।
دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کیا چینج آنے والی ہے، بزنس میں کیا چینج آ رہا ہے، کنزیومر کے اعتبار سے کنزیومر ٹیسٹ کیا ہو جائے گا، ٹرنڈ دیکھتا ہے نا، سوشل انوائرمنٹ کیا بتاتا ہے مجھے، اکنامک انوائرمنٹ کیا بتا رہا ہے مجھے، کیا چینج آنے والے ہیں، پھر اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا ہمارے بزنس پر، تو اس کے مطابق ڈیولپ اپروپریٹ ریسپانس. تو ڈیولپ اس کے اپروپریٹ ریسپانس مطلب ہو گیا مناسب ریسپانس دیتا ہے، ہو گیا کہ پلاننگ اسی کے مطابق بناتا ہے کہ اب تو ہمارے بزنس پر اثر پڑے گا، اس اثر کو فروٹفل کیسے بنائیں گے، اس کے لیے اسی کے مطابق بیٹو کیا بناتا ہے پلاننگ. تیسرا، پلاننگ ریڈیوس ویسٹفل ایکٹیویٹیز. ویسٹفل ایکٹیویٹیز اوور لیپنگ ایکٹیویٹی وہ کیا ہو گئے، ویسٹفل ایکٹیویٹیز بہت ہوتی ہیں کہ آرگنائزیشن میں اگر پلاننگ نہ ہو، پلاننگ میں سب سے کیا کون کرے گا، اگر یہ نہ ہو، جو آسان کام سبھی وہاں جائیں گے، میں یہ کروں گا، جو مشکل کام اس کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں دے گا. تو پلاننگ بتاؤ ایک تو واٹ ٹو ڈو، ہاؤ ٹو ڈو، وین ٹو ڈو اینڈ ہو ٹو ڈو، کون کرے گا، یہ الگ الگ تو اوور لیپنگ نہیں ہوگی، سبھی ایک ہی جگہ دوڑیں گے. سروس ایز دا بیسز آف کوآرڈینیٹنگ دی ایکٹیویٹیز. تمام جو لوگ کام کرتے ہیں ڈپارٹمنٹ میں کوآرڈینیٹ کے ربط رہتا ہے پلاننگ کی وجہ سے، کیونکہ کون کرے گا، کب کرنا ہے، یہ کوآرڈینیشن ایک رہتی ہے، ربط رہتا ہے. اینڈ ایفرٹس آف ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ اینڈ انڈیویجول ڈپارٹمنٹ میں بھی ربط رہتا ہے اور انڈیویجول میں. اینڈ ریڈنڈنٹ ایکٹیویٹیز جو یوز لیس اور ریڈنڈنٹ فضول ایکٹیویٹیز وہ منیمائز ہوتی ہیں، وہ کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ختم بالکل نہیں ہو سکتے ہیں، تو انسان بشر ہے، اس کو تو ہو جاتی ہے فضول کوئی باتوں میں کوئی فضول بات کرتا ہے، کام کرتے کرتے کوئی فضول کام کر ہی بیٹھتا ہے. اس لیے بیٹو کم ہوتا ہے یہ کیا ویسٹفل ایکٹیویٹی. چوتھا ہے پلاننگ پروموٹس انوویٹو آئیڈیاز. جو پلاننگ ہے وہ پروموٹ کرتا ہے نئے خیالات. پلاننگ میں فرسٹ فنکشن ہے یہ پلاننگ جو ہے نا فرسٹ فنکشن مینجمنٹ کی ہے. مینیجرس اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ نئے نئے آئیڈیاز کو ڈیولپ کرے اور نئے نئے آئیڈیاز کو پھر کنکریٹ پلانوں میں شیپ دے دے. وہ کیا ہو گیا بیٹو، اس وقت کمپٹیشن ہے بیٹا، اور کمپٹیشن میں اسی کو موقع ملتا ہے کہ وہ نئے آئیڈیاز سامنے لائے کہ اس کا بزنس چلے تاکہ، اور اس کے مطابق کنکریٹ پلان بنائے. تو یہ اس کو موقع ملتا ہے، پروموٹ کرتا ہے اس کو. پھر ہے پلاننگ فیسلٹی ڈیسیژن میکنگ. پلاننگ کیا ہوتا ہے، ٹارگٹس پہلے لے ڈاؤن کی جاتے ہیں، دیے جاتے ہیں، اتنا اچیو کرنا ہے، 10,000 ٹی شرٹس کیا. اب یہ کیسے کریں گے، بہت آلٹرنیٹو ہے. ایک ہو گیا کتنے میں بھی بہت سے آپشنز ہیں، 10,000 کریں گے، 11,000 کریں گے، 12,000 کریں گے، 13,000 کریں گے. اور کیسے کریں گے، اس میں بھی آلٹرنیٹو، کون سا میتھڈ اختیار کریں گے. تو بیٹو بہت سے آلٹرنیٹوز ہیں، کون کرے گا، کب کرنا ہے، تو کیا کرنا ہے، اس میں بہت سے آلٹرنیٹو. ان میں سے سب سے بہترین کون کرے گا یہ بھی چنانا ہے، کب کرنا ہے بھی یہ بھی چننا، تمام آلٹرنیٹ میں سے ایک. کیسے کرنا ہے بہت سے طریقوں میں سے ایک، ان میں سے آلٹرنیٹو میں سے ایک آلٹرنیٹو چننا ہے جو کہ بہت سوٹیبل ہو. تو اس لیے یہ ڈیسیژن مینیجر کرتا ہے ڈیسائیڈ. تو اس لیے یہ فیسلٹیٹ کرتا ہے ڈیسیژن میکنگ میں بھی پلاننگ. چھٹا، پلاننگ اسٹیبلشڈ اسٹینڈرڈ فار کنٹرولنگ. یہ ہمیں کنٹرولنگ میں مدد کرتا ہے. پلاننگ میں اسٹینڈرڈز دیے جاتے ہیں کہ اتنا آپ نے بنانا ہے، 10,000 ٹی شرٹس، اور اگر ہمارے امپلائیز نے 7,000 ہی بنا دیا ہفتے بھر، تو اس کا مطلب ہے یہ گیپ رہ گئی، تو ہم ان کو بتا سکتے آپ نے کیا کیوں نہیں. تو اب اگر نہیں کیا تو آپ کیسے کریں گے صرف ایک دن میں ایک گیپ برابر. تو اس کا مطلب ہے ایک کنٹرول ایک اسٹینڈرڈ کنٹرولنگ ملتا ہے ہمیں، پیمانہ کنٹرول کرنے کا. کنٹرول از بلائنڈ وداؤٹ پلاننگ، یعنی پلاننگ کے بغیر کنٹرول ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہم کہیں گے آپ نے اتنا کام کیوں نہیں کیا، وہ آپ نے ٹارگٹ ہی نہیں دیا. تو درست بات ہے. دس پلاننگ پرووائڈز بیس فار کنٹرول. اس لیے یہ کنٹرول کے لیے بیس پرووائڈ کرتا ہے پلاننگ. اب فیچرز
خاصیت کیا ہے پلاننگ؟ یہ صرف فوکس آن اچیونگ آبجیکٹیوز. پلاننگ میں اتنا ہی سب کچھ فوکس کس پر؟ مین فوکس آبجیکٹیو جو ہے ان کو اچیو کر لو. سب سے پہلے کیا پلاننگ میں کیا جاتا ہے؟ آبجیکٹیو سیٹ کیے جاتے ہیں. 10,000 شرٹس آپ نے بنانے ہیں. جب یہ تو نیکسٹ اسٹیپ کیا؟ ان 10,000 کو یہ آبجیکٹیو اچیو کرنے کے لیے اسٹیپس اٹھاؤ، کورس آف ایکشن کیسے اچیو ہو جائے گا. اس لیے فوکس کس پر کیا جاتا ہے؟ اچیو یہ ٹارگیٹ جو ہے نا، اچیو آبجیکٹیو یہ اچیو کرنا ہے. یہ پرائمری فنکشن ہے مینجمنٹ کی. آپ کو پتہ ہے مینجمنٹ کی فنکشن کیا ہے؟ پلاننگ ہے، آرگنائزنگ، اسٹافنگ، ڈائریکٹنگ، کنٹرول. ان میں سب سے پہلی فنکشن جو ہے وہ پلاننگ. یہ بیس ہے ان باقی فنکشنوں کی. یہ پرویسو ہے. پرویسو آپ کو پتہ ہے جو پوری دنیا میں چلے، ہر جگہ، ہر آرگنائزیشن میں، ہر لیول پر، ٹاپ لیول ہو، مڈل لیول ہو، لوور لیول ہو، اور تمام ڈپارٹمنٹ میں، سیلز ڈپارٹمنٹ ہو، کیا کہتے ہیں، پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہو، مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہو، کوئی بھی پلاننگ اور یہ کنٹینیوس ہے. اسٹیپ پر پلان سوچنے پڑتے ہیں، کیسے کریں گے، کون کرے گا. گھر میں بھی ایسے ہو جاتا ہے. فیوچرسٹک. اور پلاننگ کیا ہے؟ یہ فیوچر کے متعلق، یہ پاسٹ کے متعلق نہیں کی جاتی ہے. یہ مینٹل ایکسرسائز ہے. لاسٹ مینٹل ایکسرسائز یعنی یہ دماغ سے ہم سوچتے ہیں کیا کرنا ہے. اس میں امیجنیشن، خیالات آتے ہیں. دیئر فور یہ تو مینٹل ایکسرسائز ہے. السلام علیکم ورحمۃ